Gini Kak, ini aplikasinya banyak, gimana ya? Ada ada banyak lah aplikasi mau belajar, misalnya mau belajar bahasa Turki, Arab, Inggris, Cina, Jepang, Jerman, Spanyol. Nah, bisa. Nah, contohnya kita mau belajar bahasa Jerman nih. Eh, ini aku langsung ke fiturnya aja. Nah, di sini pertama koleksi hafalan, workshopnya kayak gini Kak. Kita bisa nambahkan apa eh, kosakata atau workshop eh, yang mau kita hafal gitu. Nah, contohnya ini kan ada sugestinya nih. Ini bentar Kak. Nah, ini ada kosakatanya Kak. Nah, contohnya aku ini ada kosakata, ada juga frasa. Contohnya frasa. Aku kan pengennya ini Ausbildungspflege. Nah, ada nggak kosakata untuk Ausbildungspflege? Nah, misalnya kalau enggak, nah contohnya kayak gini. Nah, cuman ini aja yang kita mau kita tambahkan ke koleksi kita nih di sini. Nah, ini contohnya. Alter, Ini untuk kosakata, Alter, untuk menghafal workshop. Nah, Die Geschichte der Pflegeheime in Deutschland zeigt, wie sich deren Bedeutung im Laufe der Jahrzehnte gewandelt hat. Die Geschichte der Pflegeheime in Deutschland zeigt. Die Geschichte. intinya kayak gitulah Kak. Cara fiturnya. Cuman di sini apa ya? Bahasa ininya itu nggak ada bahasa Indonesianya Kak terjemahannya. Cuman ada Inggris, Prancis, Jerman, Portugis, Korea. Makanya aku nanya ke kakak tadi. Kakak sebelumnya belajar bahasa apa aja? Hmm, nih aku buatnya ini untuk formal. Makanya aku buat untuk formal. Nah, contohnya gini. Nah, ini kan dari dari awal ini kita mau tentang apa? Di sini lengkap gramatiknya itu Kak. Ini gramatiknya sudah disediakan dari kontaknya, dari home-nya. Kita contohnya kayak gini aja. Eh, Guten Morgen. Willkommen auf dem Marktplatz. ini contohnya. Good morning, welcome to the marketplace. Selamat pagi, selamat datang di supermarket. Heute habe ich frisches Obst und Gemüse. Nah, ini contohnya misalnya nih, kakak nggak tahu apa namanya itu kata fresh chest. Nah, kita bisa tekan fresh chest di sini artinya apa. Nah, frisches, ini Frisches. penyebutannya, ini contohnya. Ich liebe frisches Obst, besonders im Sommer. Contoh kalimatnya, nah ini penjelasannya fresh chest, broad, fresh, costless, kayak gitu lah. Ini kan contohnya, ini ada beberapa macam lah dari dasarnya. Introduksi ya, perkenalan saya, navigasi, ada gramatiknya juga ini. Nah, kita ke ini, ke conversationnya, dialognya. Di dialog, contohnya
Menanyakan pengalaman travel perjalanan. Hello Rear. Willkommen. Das hier ist ein sicherer Raum, um dein Deutsch zu üben. Ich stelle dir jetzt eine ganz einfache Frage. Hast du kürzlich eine Reise gemacht? Nah, Erzähle mir davon. ini ada penjelasannya pakai bahasa Inggris sih, terjemahannya. Misal nih kakak nggak tahu arti sicherer Raum artinya apa ini. Keselamatan, ruang keselamatan, safety. Nah, di sini kakak bisa juga kursli singkat. Nah, misalnya nih, aduh aku nggak tahu gimana cara ngomongnya ini. Nah, kakak bisa pakai ini, ambil hint, ambil get respon sugesti. Nah, ini ada cara kita mau menjawabnya. Misal ini kalau terlalu singkat, kakak bisa klik lagi hint. Nah, klik lagi new respon sugesti. Nah, cari sampai ini sampai jawaban yang pas menurut kakak. Ya, ihwa, man, apa event. Misalnya terlalu singkat nih, mau cari yang panjang bisa juga. Nah, contohnya kayak gini. Ja, ich war in Italien. Nah, ich habe eine Reise nach Frankreich gemacht. Letzten Monat war ich in Spanien. Nah, misal nih, terlalu banyak misal ya kak. Bentar. Nah, nih. Ya, ich war kürzlich in Spanien. Nah, misalnya kita nggak tahu gimana cara penyebutannya. Klik yang tanda speaker ini kak. Yang di sini. Ja, ich war kürzlich in Spanien. Nah, contohnya aku ich habe England Besuch, es war schön. Nah, ich habe mal Thailand Besuch, es war schön. Contohnya aku mau ngomong kayak gitu. Bisa juga bisa di keyboard, bisa juga di speaker tadi. Nah, klik speaker yang ini ya, pink tadi. Nah, contohnya aku ngomong ke ini. Ya, ich habe Thailand Besuch, es war schön. Es war schön. Nah, di sini Das klingt klik wunderbar. learn more. In welcher Stadt in Thailand warst du und was hat dir dort besonders gefallen? Nah, klik learn more. Nah, udah betul nggak apa yang kita ucapkan? Ya, saya mengunjungi Thailand itu indah. Nah, misalnya apa? Kita bisa juga edit jawaban kita di sini. Ya, IHB Thailand Bangkok contohnya. Bangkok. Misalnya mau ke Geflugen contohnya. Nah, kita nggak tahu apa. Kita cari yang salah gramatik yang ngasal contohnya. Es ist schön contohnya. Es ist wunderbar apa ya. Es ist toll. Total toll. Total toll. Di sini kan ada yang salah nih. Nah, Wie spannend. kita klik Was lagi hat dir in Bangkok am meisten gefallen? learn more-nya. Nah, sampai Thailand Bangkok Geflugen. Nah, ini catatannya yang di garis bawah ini salah.
Ini yang betulnya improve-nya. Nah, ich habe bin nach Bangkok, Thailand geflogen. Es ist total toll. Contohnya kayak gitu. Nah, geflogen, ini penjelasannya Kak. Thailand Bangkok. Memakai bahasa Inggris. Nah, untuk translate, untuk pertanyaan, kita mau nanya ini. Eh, misalnya kita mau nanya, Wispanen. Nah, kenapa Wispanen? Nah, kita bisa juga nanya ke AI. Panen bukan Wispan, bukan apa? Ya, Wispan, Wispan saja. Jelaskan kenapa harus ada D contohnya. Nah, nanti AI-nya menjawab nanti memakai bahasa Inggris. Nah, ini di Jerman adjektif wie, how, harus seperti Spanen. Usually remind best experience, contoh motif. Nah, contohnya kita mau ngomong yang lain. Nah, contohnya kenapa harus geflogen, geflogen, bukan geflogen. Jelaskan. Bisa kita tanya pakai bahasa Inggris, bisa juga pakai bahasa Jerman. Nah, ini penjelasannya. Di Jerman geflogen apa nih? Geflogen is incorrect, salah. Nah, fliegen contohnya. Nah, itu perfect, fliegen. Nah, seperti geflogen. Nah, kita cek Bangkok geflogen, gefliegen. Nah, geflogen salah. Contohnya kayak gitu, Kak. Nah, misalnya apa di get respon ini kita bingung, kita mau menjawab apa ini, aku lupa bahasa Jermannya buku apa ya, bahasa Jerman ini apa ya. Nah, di sini kita bisa juga translate-nya, bisa per kata, bisa juga per kalimat. Nah, contohnya, nah, contohnya mau jawab pakai bahasa Indonesia. Di Bangkok banyak bangunan bersejarah Buddha yang indah. Nah, contohnya begitu. Kita nggak tahu gimana cara ngomongnya gitu. Nah, di sini ada dikasih sama ini. Nah, AI in Bangkok gibt es viele schöne buddhistische Gebäude. In Bangkok gibt es viele schöne buddhistische Gebäude. Nah, Gebäude. Gebäude. Die Tempel in Bangkok sind wirklich beeindruckend. Nah, Bangkok hat viele wunderschöne historische Stätten. nah, kita bisa pakai yang ini. In Bangkok gibt es viele schöne buddhistische Gebäude. Das klingt faszinierend. Hast du einen bestimmten Tempel besucht, der dir besonders beeindruckt hat? Nah, kayak gitulah fitur premiumnya, Kak. Kalau kita nggak tahu kosakatanya, kita bisa lihat di sini dan kita save untuk di kuis kosakata nantinya. Nah, contohnya Pesonteres. Nah, spesial terutama. Kayak gitu, Kak. Fitur fitur dari basic conservation yang di sini. Nah, conservation yang lain ada juga ini. Misalnya Kakak mau ngomong tentang makanan, family, edukasi, fitness.
sejarah. Nah, misalnya mau ngomong tentang science, nah bisa juga ini kakak ngobrol di beberapa AI ini. Nah, contohnya fisika. Hmm. Hey Rear, wie läuft dein Tag so? Nah, Hast du heute schon was terjemahannya di Spannendes sini, Kak. erlebt oder steht noch was an? Strahlendes Gesicht. Nah, misalnya nih, aku mau ngomong, jelaskan pada saya teori fisika kuantum. Nah, aku nggak tahu ini gimana cara ngomongnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Erkläre mir bitte die Quantenphysik. Terus kannst du mir die Relativitätstheorie erläutern? Nah, terus erzähle mir von Stringtheorie. Nah, contohnya aku mau ngomong ini. Kannst du mir die Relativitätstheorie erläutern? Nah, penjelasannya sama kayak yang tadi, Kak. Na klar. Nah, di sini Stell kan, dir vor, Zeit und Raum sind dehnbar, je schneller du dich bewegst, desto mehr dehnen sie sich. nah, Klingt verrückt, oder? di sini kan ada yang salah. Kannst du mir die Relativitätstheorie erläutern? Nah, seharusnya kannst du mir die Relativität, nah, you respond. Kannst du mir die Relativitätstheorie erläutern? Nah, contohnya kayak gitulah. Misalnya ini, kalau kita mau mengubahnya, kuntes, kuntes tanpa umlaut nih, tanpa umlaut. Kuntes dunia erläutern, ngasal aja nih Sugeben. Klar. Nah, Grundsätzlich besagt die ini Relativitätstheorie, dass die penjelasannya. Zeit relativ ist und je nach Geschwindigkeit und Gravitationsfeld variiert. Harusnya kayak gini ya. Faszinierend, oder? Denkendes Gesicht. Harusnya ada apa, kuntes nih, tapi di ini kan. Nah, Na klar. Relativitätstheorie, Zeit und Raum sind relativ, nicht absolut. nah, di sini Dinge bewegen makanya Kak, sich yang unterschiedlich, je betul nach nih, Kak. Perspektive. Kita mau Klingen die koreksi di Grundlagen sini. spannend für dich? Nah, secara singkatnya kayak gitulah. Apanya, Kak? Fiturnya bisa ini, ambil hint. Nah, ambil hint, terus get respon ini untuk sugesti. Misalnya kita bingung mau ngomong apa, dikasih petunjuknya, terus translate ini bisa translate per kosakata sama per kalimat. Nah, terus kita mau nanya bingung. Nah, di sini ada jawabannya. Nah, ini kan fiturnya di chat. Nah, ini di premium semuanya. Kita bisa ngobrol dengan beberapa AI lah di sini. Nah, di lesson ini ada kosakata, ada gramatik, ada grammar, ada yang lainnya, Kak. Nah, ada expression. Nah, di sini yang disediakan oleh lesson ini, yang disediakan oleh aplikasi ini. Nah, 1000 lebih ini dari komunitas. Nah, contohnya kita bingung ini, mau akusatif itu apa, bisa kita cari di sini. Contohnya di sini aja lah. Nah, kita bisa role play kayak gini. Nah, Guten Tag, Ria. Ich bin Frau Müller und heiße Sie herzlich willkommen in unserer Universitätsbibliothek.
Heute wollen wir einen Workshop planen. Karena kita nggak tahu universitas bibliotek, kita bisa cek di sini sama lihat contoh penggunaannya. Klik di Java Center. Ini kan. Haben Sie schon eine Vorstellung, welches Thema Sie interessiert? Sama juga kan. Mungkin tanya bingung atau kakak bisa langsung jawab, bisa langsung speak, bisa keyboard, bisa speak. Nah ini kita klik ini tadi, muncul ini. Nah klik di sini. Nah untuk mengatakan topik gunakan dari Remy Fuel dan topik kamu bisa mengatakan dari sini begitu. Dan jika kamu tertarik di dalam sejarah, nah ini contohnya untuk ekspresi dan teknologi, katakan ini dari Remy Fuel teknologinya bisa sama teknologi dan sejarah dengan topik yang lain. Misalnya aku mau topiknya tentang bahan makanan atau mobil atau teknologi mobil, itu bisa ngomong dari Remy Fuel autos teknologinya. Dari Remy Fuel autos teknologi. Sebut tadi sama, nah ini yang sebaiknya bisa dipakai. Dari Remy Fuel automobil teknologi, denoise dan people or innovation and wisdom device pasini Remy. Nah bisa juga Oh, das ist ein spannendes Thema. Wir haben einen Experten für Autos-Technologie, der Workshops leitet. Ini bisa juga Interessieren Sie sich für eine bestimmte Seite der Technologie? Ini bisa roleplay, bisa dialog juga. Ya. Ich liebe es, neue Orte zu entdecken. Nächsten Monat plane ich eine Reise nach Italien. Was sind deine Pläne für das Wochenende? Apa rencana kamu pada akhir pekan? Nah, di conservation ini kita bisa menjawab, I'm going hiking this weekend. Ich gehe gehe Wochenende wandern. Saya pergi hiking. wandern. Am Wochenende gehe ich wandern. Sebenarnya bisa juga sih. Ich gehe. Tapi di sini kita lihat explain-nya, penjelasannya. Kenapa bisa salah? Di Jerman kasus utama yang dibawa berada di posisi kedua di row kedua DJ dan Wochenende untuk mengekspresikan waktu atau menekankan waktu akhir pekannya, jadi Wochenende dan CGI wandern. Am Wochenende plane ich einen Ausflug. Pada akhir pekan saya terbang dengan pesawat. Saya berencana traveling pada akhir pekan. Ich möchte in die Berge fahren. Was machst du gerne am Wochenende? Itu kan
fitur-fitur yang disediakan. Di sini kan ada Bayou apa? Great Relation ini fungsinya bisa nanya grammar, bisa kuis untuk kalimat, bisa kuis vocab juga, bisa lesson story atau chat AI. Nah, contohnya grammar, aku mau nanya grammar tentang datif. Penjelasan datif. Nah, bisa juga pakai bahasa Indonesia, bisa juga pakai bahasa Jerman. Bisa 4 bagian, 2 bagian, 3 bagian, terserah kita. Kalau aku 4 bagian, biar panjang lah dibuat. Tunggu loadingnya. Habis itu nah ini kan sudah nih. Kita klik. Nah ini contohnya grammar tip. Nah, ich gebe dem Kind ein Buch. Saya memberikan sebuah buku kepada anak itu. Nah, ini penjelasan bahasa Inggrisnya. Kasus datif menggunakan artikel seperti dem untuk maskulin dan netral untuk feminim. Nah, ini penjelasannya. Meet artinya apa? Bentar, meet artinya dengan white. Mit. Misalnya kita salah. Ich gebe dem Kind das Buch. Kita salah. Kita menggunakannya der. Der. Nah, nanti ada juga ini. Nah, klik explain ini. Nah, nanti dijelaskannya nanti. Nah, ada skin netral. Ich gebe dem Kind das Buch. Bisa juga kita ucapkan langsung. Apa? Repeat. Ich gebe dem Kind das Buch. Nah, ich bin bei der. Nah, saya bekerja. Preposisi by untuk datif. Ich helfe. helfe der Mutter. Nah, misalnya Nach. kita Zu. tuh. Nah, seharusnya nah. Di Jerman preposisi nah digunakan untuk kota atau wilayah. Contohnya kita hari ini, tapi kan retri tadi kita Nach. akan. Ich gebe dem Ich gebe dem Blank. Lehrer das Buch. I give the man the newspaper. Nah, kita nggak tahu ini apa ya artinya I give the man the newspaper dalam bahasa Jerman. Nah, klik sini tadi. Nah, itu star white. Nah, geser. Klik aja yang ini. Nah, langsung ngomong aja ich gebe dem Mann Zeitung. Ich gebe dem Mann die Zeitung. Ich gebe dem Mann die Zeitung. Aku mau ucapnya saya tadi. Terus Zeitung. Bedanya saya.
Kita lihat yang kita lihat tadi, apa yang kita tambahkan tadi, datif. Nah, ini kan ada 4 tadi kan tahapan. Jadi 25% baru kita selesaikan. Jadi kita klik lagi dari datif ini. Gitu. Nah, ini fiturnya Kak. Ini bisa basic conservation. Nah, di apa? Di sini basic conservation ini kalau mau lihat fiturnya. Nah, di fiturnya ini ada Jerman, ada apa namanya? Kosakatanya, traveling, apa? Gola atau apa lah. Dan wajib meaning conservation. Nah, contohnya kita ambil di meaning conservation. Ini dia. Bisa ngomongin filosofi, ngomongin apa? Cocok lah untuk expression sama scriben lah, sama nambah kosakata. Sebenarnya ini harganya 100.000, bukan apa, 300.000 sebulan, tapi aku kasih lah ke kakak 50.000 sebulan untuk trialnya. Nah, di sini kita bisa lihat review chat kita. Nah, ini review chat kita. Nah, ini review chat aku tadi. Nah, contohnya ini. Nah, ini perkembangannya. Bisa sama misalnya nih, kita yang dipelajari Jogja, fotografi, dan kita ngomongin tadi nih, plural. Misalnya nih, kita mau ngomong kosakata tadi, mau ulang kosakata tadi, praktis aja. Tunggu sebentar ya Kak, lagi loading. Joggen. Nah, joggen. Ich gehe jeden Morgen joggen, um fit zu bleiben. Saya jogging setiap hari untuk fit. Schwimmen. Schwimmen. Wir gehen am Wochenende schwimmen. Klettern. Klettern, swimming. Klettern ist eine meiner Klettern ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in der Natur. Klik aja yang speakernya. Picknick. Rad. Ini cocok untuk apa? Penemone apalah, metode apalah namanya itu, untuk ngapalin workshop gitu kan. Wander. Fotografi dan misalnya kita nggak tahu salah ini. Malerei. Klik explain, penjelasannya fotografiran sama dengan fotografi. Nah, klik retrieve, mau ulangi jawaban lagi. Nah, kurang lebih kayak gitulah Kak. Di chatnya ya kita bisa lihat statistik perkembangan kita, lessonnya ya. Bentar ya. Nah, ini koleksi kosakata. Koleksi kosakata hari ini. Saya erinnerern. Erinnerern. Erinnern. 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 Gehen.
Gehen. Gehen. Ich habe dir mehrmals gesagt, dass ich gehe. Saya nih, I have told you many times, forgive you, untuk memberikan kamu. Nah, versaire contoh. Ich habe dir mehrmals gesagt, dass ich dir verzeihe. Kochen. Kochen. Nah, contohnya kayak itulah, Kak. Itulah. Bisa kan, Kak? Apa? Kulik-kulik sendirilah. Nah, ini keren. Ini yang kita yang kita tambahkan tadi, yang kita buat tadi ini bisa juga pelajari gambarnya, konservasinya, role play-nya, tutornya. Contohnya mau tutor. Klik di conservation ini. Mau tutor. Nah, tutor. 16 pertanyaan. Tutor tentang apa? Tentang modal verben, substantif pasif contohnya. Inilah, Kak. Ini contoh tutornya. Ini ada 16 pertanyaan.
Gitulah Kak. Das war nicht ganz Penjelasannya. richtig. Ini yang kita mau ini kan tadi, yang kita tambahkan lagi. Kita bisa juga cari sesuai tipe kita. Ada yang beginner, intermediate, sama grammarnya, story-nya. Nah, terserah kakak bisa nyari di sini. Nih, udah banyak ini. Bisa cari di sini, bisa cari juga di sini. Nah, masih banyak lagi Kak. Itulah singkatnya Kak.